Good morning, guys. Now, 11:30. Magrarush ako pupunta ng hospital. Nagpabebe ang aking alaga. Diyos ko. Ay. Pupunta na ako sa hospital ngayon, guys. Mag-isa ako kay may delivery pa kami ng fridge today. Ayan, o. Sa car park ako, guys. Car park ako kay ito na lang ako mag-book. Okay, guys. See you sa hospital na lang. Okay, bye. Sa update. Bye. Rushing na. Anong oras na? Alas 12. Bye. Her food. Gutom ang aking alaga, guys. Changi Hospital. Punta kaming Mustafa. Magpapabili na naman ako ng gold. Ayan, oh. Ayan yung target lock ko na naman. Ito kami sa Mustafa, gagala. Tapos ko lang dun sa hospital. Magbili ng ng sari-sari, bahay kubo kahit munti. Pwede siya tawagan. Ça pourvoit, parce que ça c'est très humain, c'est pas forcément ça. Casting model. Ken. How much? 50,000? You can wear? Yeah, little lang. Huh? No, better wear now. Later, can you see she wear now? Yeah, can. Yeah, madam. Okay. Sir, you can wear. Madam. Thank you. We have to look for this one yet. 1197. May nakabudol ako ulit. Ayun, o. Thank you, sir. Thank you, sir. Uwi na tayo. May nabudol na ako. Yan, o. Yan. Tara na. Let's go home. Eat prata. Damam. Ano ay? Itong maganda. Ganito, oh. Ayan, oh. Di ba ang cute-cute niya? Mga fridge. TV. I want
noche. Diyan kami dati nakatira. We stay here before. Another trot. Ayan. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. 5 days. Monday today. Yeah. 5 days na bayad ko to guys. Nag-duty guys. Ayan o. Pwede na.